নমস্কার, আমি আশিস সেনগুপ্ত, রাজনৈতিক বিশ্লেষক। আর গতকাল আমরা 2-3টে রোড শো দেখলাম মমতা ব্যানার্জির এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির। দুজনেই রোড শো করলেন কলকাতা এবং আশেপাশে। এমনকি মমতা ব্যানার্জির রোড শো, যেটা একটা রোড শো আয়োজিত হয়েছিল ওনার কেন্দ্র ভবানীপুরেই, যেটা ওনার বাসস্থান, ওনার জন্মভূমি, কর্মভূমি, সব কিছু। আমি দুটো রোড শোয়েরই ভিডিও আমার এই বক্তব্যের শেষে রেখেছি। আপনারা দেখে বুঝতে পারবেন কার রোড শোতে তুলনামূলকভাবে কত লোক হয়েছে। আমি মমতা ব্যানার্জির রোড শোয়ের বহু অংশ দেখলাম যেখানে কোনো লোকই নেই বা খুব কম লোকজন। উনি হাত নাড়ছিলেন, কাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছিলেন আমার বোধগম্য হলো না। আর নরেন্দ্র মোদীজির রোড শোতে কাতারে কাতারে মানুষ, বাংলায় আমরা যাকে বলি তিল ধারণের জায়গা ছিল না রাস্তায়। এবং মমতা ব্যানার্জির রোড শোতে অপেক্ষাকৃত অনেক কম লোকজন, কিছু কিছু জায়গায় তো মাছি তাড়াচ্ছিল। তো কার অপেক্ষাকৃত বা কম্প্যারেটিভ জনপ্রিয়তা বা পপুলারিটি বেশি, মানে রাস্তায় কাকে দেখতে লোক হচ্ছে, সেটা এই দুটো রোড শো সহজেই প্রমাণ করে দেয়। যে মোদিজিকে দেখতে কাতারে কাতারে লোক জড়ো হচ্ছেন, এদিকে মমতা ব্যানার্জি, মাননীয় মমতা ব্যানার্জির শো দেখার জন্যে লোকের মধ্যে অত উৎসাহ উদ্দীপনা নেই। এর বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। হতে পারে যে মোদিজি খুব কম আসেন, তাই ওনাকে দেখার একটা ক্রেজ, এবং মমতা ব্যানার্জিকে প্রায়ই আমাদের এখানেই থাকেন, প্রায়ই দেখা যায়, তাই ক্রেজটা অপেক্ষাকৃত কম। আমি একবারও বলছি না রোড শো বা জনসভায় কত লোক হলো এটার উপর ভিত্তি করে কে ভোটে জিতবে সেটা বলা যায় না, কখনোই বলা যায় না। 2011-তে যখন বামফ্রন্ট হেরে যায়, তখন আমরা দেখেছিলাম বামফ্রন্টের ব্রিগেড হোক বা বুদ্ধদেব বাবুর জনসভাগুলো, র্যালিগুলো, এমনকি তখন গৌতম দেব খুব জনপ্রিয় হয়ে গেছিলেন, ওনার জনসভা, ওনার র্যালিগুলোতে কাতারে কাতারে মানুষ, মানে উপচে পড়ছে মানুষ। এই রোড শোগুলো, এই মিটিংগুলো, ব্রিগেড তখন কিন্তু বামফ্রন্টকে খুব উৎসাহ জুগিয়েছিল, অক্সিজেন দিয়েছিল যে আমরা বোধহয় হারছি না, আমরা বোধহয় ফেরত আসবো, আবার প্রত্যাবর্তন হবে, পরিবর্তন, এরকম একটা কথা শোনা যাচ্ছিল। তো এমনকি 2011-র ব্রিগেডটা বোধহয় আজ অব্দি সবচেয়ে বড় ব্রিগেড ছিল। কিন্তু আমরা কি দেখলাম 2011-র রেজাল্টে? পর্যদুস্ত হলো বামফ্রন্ট। মমতা ব্যানার্জি 34 বছরের শাসন, জগদ্দল পাথর ভেঙে গুড়িয়ে দিলেন। এরপরেও আজ অবধি বামেরা যখন ব্রিগেড ডাকে, আমরা দেখি লোক উপচে পড়েছে এবং কাতারে কাতারে ভিড়, বলে 7 লাখ 8 লাখ মানুষ হচ্ছে, হতেও পারে, মানে ব্রিগেডে কোথাও একটু জায়গা খালি নেই। কিন্তু ভোটগুলোকে কি দেখি, আজ অবধি 5%-এর ওপরে আর যেতে পারে না বামফ্রন্ট। সেই 2016-র বিধানসভার পর শূন্য থেকে মহাশূন্যে চলে গেছে বামফ্রন্ট। তাই আমি বলছি ভিড় কেমন হলো, কার রোড শোতে লোক উপচে পড়লো বা মমতা ব্যানার্জির রোড শোতে তেমন লোক হলো না, এইগুলো দেখে কিন্তু বিজেপি, এইগুলো দেখে, এরম রোড শোর ভিড় দেখে বা জনসভার ভিড় দেখে বিজেপি সমর্থকদের ভাবা উচিত না যে বিজেপি ক্ষমতায় আসছে। কারণ লোক কত হলো তার পেছনে অনেক গণিত থাকে, অনেক ইকুয়েশনস থাকে। এছাড়াও 29 তারিখে যেদিন ভোট শেষ হয়ে যাবে, মানে পরশু, সেদিন সন্ধ্যে 6টা বা 7টা থেকে এক্সিট পোল বেরোতে শুরু করবে বিভিন্ন চ্যানেলগুলোতে। তার রেজাল্ট দেখেও, সেই বলে যদি বিজেপিকে জিতিয়ে দেয় অথবা তৃণমূলকে জিতিয়ে দেয়, সেটা দেখেও তৃণমূল বা বিজেপি সমর্থকদের ভাবা উচিত না যে আমরা জিতে গেছি। মনে করুন 2024-এর এক্সিট পোল,
সবকটি চ্যানেল বাংলার পুরো ভারতে বিজেপিকে জিতিয়ে দিয়েছিল। পুরো ভারতে 320 থেকে 360খানা সিট দিয়েছিল, বাংলায় 23 থেকে 28 অব্দি সিট দিয়েছিল বিজেপিকে। কিন্তু সব এক্সিট পোল ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। আগের বার, প্রত্যেকবার যে হয় তা না, প্রচুর সময় এক্সিট পোল ঠিকও হয়ে যায়, যেমন আগের দুবারে হয়েছিল। তো এক্সিট পোলের ওপরে কিন্তু আমরা ভরসা করতে পারি না, কারণ 2024 যে 320 360 দেওয়া হয়েছিল বিজেপিকে, সেটা 242 গিয়ে বোধহয় থেমে গেছিল। আর বাংলায় 22 থেকে 29 30 যা বলা হয়েছিল, 12তে গিয়ে থেমে গেছিল। তার মানে এই না যে এক্সিট পোল ভুল হবে, হতেও পারে ঠিক। তো এক্সিট পোলের নিরিখে আগে থেকেই উৎসব করা কোনো পার্টিরই উচিত না। কি হতে চলেছে সেটা 4 মে দুপুর 12:30 থেকে দুপুর 1:30টার মধ্যে আমাদের সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তবে বিজেপির পক্ষে যে হাওয়া এই ইলেকশনে অন্য ইলেকশনগুলোর থেকে অনেক বেশি, সেটাও কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। হিন্দুরা জোট বাঁধছে, এটাও সত্যি, কারণ এই অনুপ্রবেশ, মুসলমান তোষণ, এগুলো অনেকের মনেই ধরেছে, ঢুকেছে, বিশ্বাস করেছে মানুষ। এবং প্রথম ফেজে যে নির্বাচন হয়ে গেল, সেখানে 92 থেকে 94% ভোট পড়েছে। আর ভোট বিশেষজ্ঞ বা স্যাফোলজিস্ট পুরো দুনিয়া এটাই মনে করে যে একটা বিশাল বেড়ে যাওয়া ভোটের শতাংশ, যখন মানুষ প্রত্যেকবার যা হয় তার থেকে অনেক বেশি সংখ্যা এসে ভোট দেন, সেটা পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। তবে তার মানে এই না প্রতিবার তাই হবে। এরকমও দেখা গেছে এই দেশেই, এই আগের বছরেই, যে মানুষ বেশি ভোট দিয়েছে কিন্তু বিজেপি ক্ষমতায় এসছে। অন্য রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় ছিল, তো সরকার বিরোধী বা অ্যান্টি ইনকামবেন্সি সবসময় কাজ করে তাও না। তবে প্রচলিত ধারণা যে বেশি মাত্রায় ভোট হলে শাসক সরকারের বিরুদ্ধে যায়। তবে উল্টো একটা গল্প আছে। এই যে সার, যেটা তৃণমূল বলছে, সার প্রক্রিয়া হলো স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন অফ ইলেকটোরাল রোলস। এই সার প্রক্রিয়াতে প্রচুর মানুষের হয়রানি হয়েছে, এটাও সত্যি। এবং তৃণমূলের এছাড়া বহু বিশেষজ্ঞের এও ধারণা যে সারের প্রতিবাদের বিরুদ্ধে, নাম না যাতে ভবিষ্যতে না কেটে যায় তার বিরুদ্ধে, বিজেপির বিরুদ্ধেও এই ভোটটা হতে পারে। তো দুই দিকেরই মতামত আছে। কি হবে আমরা 4 তারিখে জানব। আপনাদের যুক্তি পাল্টা যুক্তি থাকবে, আপনাদের মতামত জানাবেন। আপাতত এতটাই। জয় হিন্দ। পরের ভিডিওতে দেখা হবে। ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ। और उस भव्यता के बीच में जो लोगों का उत्साह देखते हैं, ये कलकत्ता है, ये बंगाल है, ये देश की कभी राजधानी हुआ करती थी, ये हमारे आपके कभी सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र हुआ करता था। आज जिस हाल में है वो दुनिया के सामने में है।
तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहां पहुंचना एक एस्पिरेशन बंगाल का रिफ्लेक्शन है जी। वो एस्पिरेशन बंगाल जो बंगाल देश के और जो हिस्से हैं, स्टेट हैं, उसके डेवलपमेंट से अपने को कनेक्ट करना चाहता है। तो ये एस्पिरेशन आप जब लोगों को देखते हैं तो ये उम्मीद का रोड शो है। और इस रोड शो में जब आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखते हैं तो आप ये लोगों की भीड़ को आप सिंपली ये मत कहिए कि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आए हैं। ये वो देखने के लिए आए हैं कि जो 30-32 साल का वो लेफ्ट का वो शासन जो इनएक्विलिटी करते करते बंगाल को कंगाल बनाया, और उसके बाद ममता बनर्जी का वो 15 साल का रूल, तो वो बंगाल को बदलने का, वो कलकत्ता के सिटी के पुराने वैभव को वापस लाने का जो वो ओज है, आज हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस रोड शो में पाते हैं। लाल जी जी बिल्कुल, ये रोड शो जिस तरह से आपने कहा कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आने वाली भीड़ नहीं है। विनोद जी, इस बार एक बात और दिखाई पड़ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां पर रोड शो कर रहे हैं, जहां जहां रैलियां कर रहे हैं, वहां लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इस रोड शो में भी किस तरह का रिस्पॉन्स आपको दिख रहा है? लाल जी, ये लोगों ने देखा है इस देश में आज उन सारे जादवपुर यूनिवर्सिटी उसका क्या हो गया लाल जी? वो कहां से गुम हो गई उस चीजों के बीच में। आज जब इस लोगों का रोड शो देखते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें एक अपनी विरासत को पाने की भी वो ललक है। उसमें उस जो पॉलिटिकल नैरेटिव था जिसमें इन सारे महान पुरुषों का, अब जब आप इलेक्शन की बात करते हैं तो मुझे याद आया कि कलकत्ता के सुकुमार सेन इस देश के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जिसने भारत में इलेक्शन का सबसे बड़ा ढांचा तैयार करने वाला सुकुमार सेन ही थे, जो मैं अगर गलत नहीं समझ रहा हूं तो वो जो कलकत्ता की थाती है, कलकत्ता की वो जो पहचान है, इस पहचान को किसने छीन लिया? इस वोट के पॉलिटिक्स में और सत्ता पे कब्जा के पॉलिटिक्स में 32 साल तक लेफ्ट ने अपनी विरासतों को खोखला कर दिया। तो ममता बनर्जी अपनी मां मानुष की सो कॉल्ड नैरेटिव्स में पूरी कलकत्ता की पहचान बिगाड़ दी। कलकत्ता जो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब हुआ करता था लाल जी, उस कलकत्ता से इतने बड़े इंडस्ट्री के हब को किसने छीन लिया? आज अगर देश के आप दूसरे कोस्टल स्टेट में जाएं और जो उनका जीडीपी देखें तो आपको लगेगा कि कैसे ह्यूमन इंडेक्स में और वेल्थ काउंटर में बंगाल सबसे पीछे चला गया। इसका दोषी कौन है? तो ये दोषी जब है तो लोग इस बात को मान रहे हैं आज, और उनको जब एक भरोसा मिला है, उनको जब एक रास्ता दिखा है, तो वो उस विरासत की पहचान को आगे बढ़ाने आए हैं। वो कलकत्ता की इस शान को आगे बढ़ाने आए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के काफिले के साथ चलते हुए हजारों लोगों को अपने देश के अलग अलग हिस्से में रोड शो देखा होगा, लेकिन ये भीड़, ये उत्साह, ये उमंग, ये लोगों की आकांक्षा शायद आप किसी भी रोड शो में नहीं देखे होंगे। अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूं, हम लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी के त्रिपुरा से लेके और नॉर्थ ईस्ट से लेके चेन्नई से लेके हर जगह के रोड शो, केरल के त्रिवेंद्रम से लेके देश के हर हिस्से में प्राइम मिनिस्टर मोदी का रोड शो होता है। लेकिन आज इस रोड शो में जो विलक्षणता है, लोगों में जो खुशी है, लोगों में जो चमक है, उसको अगर आप पढ़ पाए लाल जी, तो ये चमक है अपनी उस विरासत को, अपनी उस पहचान को, अपनी उस शाश्वत जो कलकत्ता और पश्चिम बंगाल का आभा है, उसको लौटाने का। तो आप आज देखिए कलकत्ता को एक उम्मीद जगी है, पश्चिम बंगाल को उम्मीद जगी है कि कल पश्चिम बंगाल